Početka sam mislio ko su ti ljudi i šta se dešava, ne znam, znam da trebam doći u neki objekat gdje trebaju neki ljudi ući koji totalno ne poznaje, nešto sam bio pesimističan, kontam se zašto se svi miješaju u moj život. Kada je u pitanju dječakarna, porodična grupna konferencija je organizovana jer je gradska uprava napravila par greški i pozvala mene kao socijalnog radnika da im pomogne. Znači, radilo se o dječaku koji je imao 17 godina, čija je majka umrla, a bila je uposlenica gradske uprave. Zbog svog jednog zrelog odnosa prema njenim koleginicama, oni su svi mislili da je on punoljetan, tako da su mu dali novac. Kada sam ja objasnio uposlenicima gradske uprave šta bi sve trebalo učiniti, koji su sve poslovi koje bi trebalo raditi, onda su i oni stali, nisu znali gdje. Tako je počela konverzacija o meni, pravljenje planova, kako da Adnan završi srednju, kako da Adnan održi penziju, kako da ne skrene sa puta i ne odustane od škole. Adnan je jedan od prvih dječaka za kojeg je bila organizovana porodična konferencija. Također jedan drugi problem je bio njegovo u početku neprihvatanje porodične grupne konferencije i neprihvatanje porodičnog plana koji je za njega napravljen. Tek mjesec i po, dva poslije te konferencije shvatio sam da je zapravo utjecala na mene pozitivno. Nekako sam bio odbojan, dobro 17 godina, malo pubertet uhvati svoje, ali bolje je što sam popustio i na kraju odrazilo se dobro. To je jedna bila od izazovnijih porodičnih grupnih konferencija iz razloga tog što je to bio dječak koji je ostao bez roditeljskog staranja, pod broj 1. Da je iza majke da je ostao veliki broj neriješenih kreditnih zaduženja, neriješeno stambeno pitanje i njegov status u tom stanu. Otac me je napustio kad sam imao 5 godina, 4-5, a majka je preminula kad sam imao 17. Drugi imaju podršku roditelja, što je super, pa i kad zeznu, mogu padnu od roditelja će i pogurat. Druga djeca koja nemaju roditelje, njihove greške su duplo gore. Posljedice njihovih grešaka su duplo gore. Udruženje Naša djeca Zenica u suradnji sa Centrom za socijalni rad uz podršku fondacije je realizovalo u protekle 3 godine 46 porodičnih konferencija. Sada se završi taj fakultet, da to riješim te predmete i ocjene. Bitno je čitati što više knjiga, obrazovati se da znaš u svakoj situaciji se snaći, čak i u momentima gdje moraš normalnog ubijeti da je lud.